Kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa itong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, good morning sa tanang sukintig paminaw. Mao kini pinakuling kalambuan sa itong panahon para karong adlaw, May 16, 2024. Ang share line ng kining pagtagbo sa init ug bugnaw nga hangin amoy nakaapekto karon sa extreme northern Luzon. Ug mao kini magdala og mga pag-ulan sa probinsya sa Batanes, Cagayan ug Isabela. Samtang ang easterly o kining init nga hangin gikan sa dagat Pasifiko ang may nakaapekto sa nahibiling bahin sa atong nasod. Ug tungod ani dinhi sa Metro Cebu lakip na nahibiling bahin sa Visayas kay makasinati og generally fair weather condition nga nainit ug iga nga tempo sa panahon nga may panagsang pagpanag-om ngadto sa nag-umon nga kalangitan nga may tsansa sa mga lumalabay na ulan ug mga panagdugog kilat. Ug para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan, hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nag-aorosi kan sa silangan ngadto na sa amyan ng silangan ang mapasalabi dinhi sa tibuok Visayas. Din ang balod sa atong kadagatan malinawan ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ug para katong adlaw wala ra kita gi-issue nga gilwaning para dinhi sa kadagatan sa Visayas. Dinhi sa Sugbo ang atong dagat mutaob karong alas 3:52 sa hapon nga nakalawon nga 1.14 meters. Ug munas ugma sa launa tantay sa kadlawon nga may kamabo na 0.22 meters. Dinhi sa Metro Cebu ang atong temperatura para karong adlaw mag-range kini gikan sa 28 to 33 degrees Celsius. Ug atong forecast heat index para karong adlaw na posibleng moabot og 40 degrees Celsius. Ug atong sunrise ganihang alas 5:22 sa buntag ug atong sunset unyang alas 5:59 sa hapon. Ug mo lang kanatong latest weather update gikan diri sa botan sa Pag-asa diri sa Mactan kini si Manager Nagbay may buntag. Salamat Sir Manny, may butag sa Pag-asa. Okay sir, good morning. Mga pamukaw, uban kang Cobra in action. Inyo gadabati si Sir Manny Jan Agbay, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Mga kinahanglan Ang nagatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlawng Huwebes, Kahimtang sa panahon ng latest pizza 16 sa atin. bulan sa Mayo tuig 2024. Cobra in action. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay. Paminaw. Mayong buntag sa Pag-asa Mactan.